ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଇନ ନଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭୟ ନଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ସୁଅ ହଉଥିଲା ସେମିତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଶାସନର କିଛି ଏଭଳିଆ ଦୁଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ ଦୁଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ତେଲଚାବଣରେ। ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କେମିତି 17ଟି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର କମ୍ପାନୀକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କାମ ଦେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଉଥିଲା। ବାହାନା ଥିଲା ଯେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେମିତି ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଠି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ସେଟା କହନ୍ତି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଅଣଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପଇସା ନେଇ ହେବନି, କିଏ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମିଲ କମ୍ପାନୀ ଏଠୁ ପଇସା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ ନମ୍ବର 2ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଏମାନେ ତ କୀର୍ତ୍ତି ଦାସ ନା, ଏମାନେ ଲେବର କାମ କରିବେ, ଏମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେ, ଏମାନେ ହୁଇସିଲ ଫିଙ୍ଗିବେ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଇଏ ଧନୀ କେମିତି ହେବେ? ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯିବେ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ଗୁଜରାଟ ଯିବେ, ତାମିଲନାଡୁ ଯିବେ, ମାଡ୍ରାସ ଯିବେ, ଏ ଲୁହା ପିଟିବେ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଦେହଜୀବୀ ହେବେ। ଏଇଭଳି କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଉପକୃତ ଦେଇହେବ, ତାମିଲ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପଇସାରେ କେମିତି ଧନୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହବ, ଯେ ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଲୋକ ଆସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦେଇହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ବାବୁ ହେଇଯିବେ, କଥା ପ୍ରଗଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଡରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଜାଲି କରିକି, ଜାଲି ମାଷ୍ଟର ନା ସେ, କୋଉଠି 50 କୋଟି, କୋଉଠି 100 କୋଟି, କୋଉଠି 200 କୋଟି, କୋଉଠି 20 କୋଟି, ଏମିତି 100-150 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯେ ନବ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପର ଡେ 10 crores ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିବ। ଏଭଳିଆ ତ ଓଡ଼ିଶାର କେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ପର ଡେ 10 crore ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ। ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଯୋଉଟାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ୟାକୁ କିଏ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି, ରେକର୍ଡିକାଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାମିଲ ବାଲାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାକେ ବେସ୍ କରିକି କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ନୋ ଡାଉଟ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନ ଅପେକ୍ଷା ତାମିଲନାଡୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କାମ କରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 35,000 crore rupeesର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଏଠି ପାଣି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ବିଛା ହେଇଛି ଜାଲ, ଏ ପାଇପ୍। ପାଣି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 90% ଟଙ୍କା ରିଲିଜ ହେଇଛି। 35
थाउजेंड रुपीस क्रोर्स 35,000 कोटी टंकार 90% ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर नहीं एवं ए विषय से जो कंपनी माने उत्तर देवाक ना जो निर्वाचन पूर्व निर्वाचन पार्टी रे भलो अमाउंट अर्थ जमा जो अर्थ रे खर्च होता निर्वाचन समय एवं किसी अर्थ पांड्यान पाखक जाइथिबो तमिलनाडु कंपनी को पाखक जाइथिबो बिजु जनता दल पांठी की जाइथिबो ए अवस्था होची मेगा प्रोजेक्ट कथा सुखर कथा याको वर्तमान जो मंत्री कहिसंती ओडिशा सरकार मंत्री कहि सालेनी जे एटा हम आखि आगे अछि हम एटा को एरा प्रक्रिया एवं काम जदि अनियमितता हिथिबो ताले दोषी दंड पाइबो हम एटा आ उटे कथा आपण को भल कथा ओडिशा सरकार याको मध्ये ध्यान रखिसंती अति सुंदर कथा आमे आ उटे कथा कहू बालेश्वर स्वास्थ्य विभाग कथा कह बालेश्वर गोटे 22 कोटी टंकार गोटे मेडिकल तैयारी है 5T तो ये टेंडर हवा कथा जेहेतु स्वच्छ सरकार चली नवीन बाबू स्वच्छ सरकार स्वच्छ सरकार दक्ष सरकार मो सरकार आम बस लक्ष्मी बस किए 1,000-2,000 टन गले विजिलेंस धरला जी टी पार्टी करूला डस्टबिन फिंग जाऊला स्वच्छता सरकार सक्षम सरकार चलता 22 कोटी टंकार बालेश्वर गोटे हस्पिटाल गृह निर्माण है टेंडर हवा कथा टेंडर है नहीं सरकार टी ध्यान देवे भारतीय जनता पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी नेता आम कथा को जदि ध्यान देवे बहुत एमती आलू खोलू खोलू महादेव बाहर ये जो 22 कोटी टंकार घर गृह निर्माण होती बालेश्वर मेडिकल ये टेंडर ही नहीं कौन कराई ना एक 36 थर एस्टिमेट कराई थरे पैसा सैंक्शन हो आरडी डिपार्टमेंट को पैसा आसी 22 कोटी टंका किंतु एठी एजुकेटिव इंजीनियर एससी एसडीओ जेई याको पार्ट को सेग्रीगेशन कर 36 एस्टिमेट हो किए काम कर विजु जनता दल कार्यकर्ता माने काम कर टेंडर देकरी बड़ बड़ काम पैसा नहीं गले निर्वाचन में खर्च करने तमिल वालों काम देदेले बालेश्वर कौन है ना नीति बदली गला टेंडर ये बिना टेंडर रे गोटे काम को 36 थर एस्टिमेट करी काम कर टेंडर योग्य हम ना एटा मध्य तदंत कर ओडिशा सरकार किए याकू कला किए से जेई किए से एजुकेटिव इंजीनियर कौ सीडीएम संपर्क समय एठी चीफ इंजीनियर जो एससी सुपर इंजीनियर किए थे याकू मध्य ओडिशा सरकार निश्चित भाव में तदारक कर दोषी के दंड दब गोटे मयूरभंज जिला को आम जा आप जानते वर्तमान सब फ्री मेडिसिन मिलूँ मेडिकल रे सब नवीन बाबू आम फ्री कर कैंसर ठू आरंभ कर ज्वर पर्यंत बीएसके लगी मेडिसिन लोक किणा पड़ूनी सब प्रत्येक मेडिकल रे भर्ती मेडिसिन तो छोट छोट मेडिसिन ज्वर मेडिसिन ये सब मेडिसिन मयूरभंज रे जो बीएसके लगिबा परे मेडिसिन किणवा को बंद कर ओडिशा सरकार जो बिल हमनी जो हॉस्पिटल गुड़े किणी पारे ना बाहर सरकार सप्लाई करेंगे गोटे निष्पत्ति तारी भितर गोटे 19 लाख पाखापाखि 20 लाख टंकार बिलटे केबे निर्वाचन पूर्व एवं सेटा केमती है एवं से पैसा किए नेला यहाँ विजु जनता दल कर्मी ना बिलटा ये जो ऑफिसर टी अच्छी से कौन लिखला ऑफिसर मान सहायता कर बढ़िया प्ली देख लिखि जेहेतु मेडिसिन मिलला नहीं तो किणवा को बाध्य करागला बिलटा पास हो
प्रश्न आसुची जदि मयूरभंज से मेडिसिन नथिला से मेडिसिन न खाई लोक मरी जाउथले लोक असुस्थ होउथले ताले बालेश्वर जाई परथांता व्यवस्था अछि केउंझर जाई परथांता मेडिसिन भद्रक जाई परथांता जाजपुर जाई परथांता कोन ओडिशा सारा को जिल्ला रे नथिला तो मेडिसिन जो बेन करा जे कौन मेडिकल किणी पारिब नाही किणा गला एवं जने बिजु जनता दल कर्मी से पैसा नेला नेता एवं इलीगल वे नेला ताकू लीगल मेडिकल विभाग सेक्रेटरीट कले एवं एठू प्रस्तावटा बिलटा गला एप्रुवाल पाए एटा मध्य तदंत सापेक्ष ओडिशा सरकार तदंत करिवे आमे एठी तीनटी कथा कहलु मेगा प्रोजेक्ट केमती करके तमिलनाडु कंट्राक्टर मान को दिया है कि काम न होई कि 90% काम दिया है ए अर्थ निया जाइछि उठा जाइछि एवं से कंट्राक्टर किए से पैसा किए उठेला से जेई किए से एग्जीक्यूटिव किए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट एवं तक मेजरमेंट चेक मेजरमेंट किए कला निम्नमान काम अभियोग आसुला कहीं से कंपनी की पुणी काम करने को दिगला एको सरकार देखा सह बालेश्वर 22 कोटी टंका हॉस्पिटल निर्माण रे कहीं टेंडर हैला नहीं एवं 36 थर कहीं एस्टिमेट हैला एवं मयूरभंज जिले में 19 लाख टंकार अत्यावश्यक मेडिसिन कहीं किणा गला ये सब उत्तर दब किए आम तो मोहन सरकार तो बहुत आशा करूँ निश्चित सरकार ए प्रति दृष्टि देवे। नमस्कार।